Pamatang yang mahita damai ni di batana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tahi. Amin. Akamang do dia makena nami hurian itu kata na kinakolongan hata itu kata di pesta sadarion pesta parjolo parningotan di hahihion ni Tuhan Yesus Kristus lau papirhon dohot pagumoson rohata madalani ragamnya kanamasa di tengah-tengah ningoluta imana tersurat di Sada Korin 15 ayat Sada 1 ayat 10 Sada Korin 15 ayat Sada 1 10 Sada sungonom maridok isi alainaing ma pabotohonok utuhamu akadongan barita nauli nahu baritaho tuhamu na jinalomuna naung gabe hajong jongamuna lausido parhitiamuna gabe maluan namun ditiopamu hata na binaritaho tuhamu ia naso sabdok magopo hamu porsia alaisia mulana hupasahat tuhamu nahu jalo oddo naung mate do Kristus alani dosata hobartu nata surati naung tertanum do ibana gabe di pahehe di ari patuluhon hobartu natar surati jadi di patarida do dirina tu si kepas dungi tu nasa 12 dungi di patarida dirina sahali tu lubi 500 dongan natu morop sian akai mangulu dope debado naung oding dungi di patarida dirina tu si Jakobus dungi tu aka apostoli sudena alai di pudi ni saluhut nai di patarida do ibana nang tuau natardok tubu di nasotikina ayaudo naum mehmet sian aka apostel nasotamado aunian goaron apostel ala naung hulele huriani debata alai di aun waeng sian asi ni rohani debatado ubahen na dapot jaladang nama gopo asi ni rohana na tuawi ay gumudang do nahuulakon siyan nasida saluhuna alelada au tahe asi ni roha ni debata na tuawido atong manang aupe manang nasida songonido parjamitaw nami jala songonido gabe porsia hamu ima sahatna akamang do dia makena nami molo digobarhon apostol Paulus huria pamatang ni Kristus huria adalah tubuh Kristus molo sianihi taborkat noeng mamereng di pamatang di tubuh tahun nima sian perdomuan ni manang piga persauran ni anggota tubuh alai songo pamatang di Kristus kita songo pamatang ni Kristus huriai sada natardok gabi narikot sian organ tubuh ni pamatang na gabi tardok dasor ni sudi nguluta tutu rikot do sudi pamatangi alai sada nama serikot ima jantung hira jantung odo natardok gabe penggerak ni sude pamatangta hira ido hosa ni pamatangta songoni do nak kapor siap tai sasitongna ibana do nagabe menggerakkan di tonga-tonga ningoluta alani do akamang akainang ubaina tadok do sasitongna molo pamatang di Kristus do huriai haheheon ni Kristus ma jantungna pusu-pusuna
Puasa taguai hahihion kebangkitan Kristus adalah jantung iman kita, napas iman kita. Karena segala sesuatunya tanpa kebangkitan Kristus adalah sia-sia. Ausohehe Kristus. Dangadong kita perjanjian baru. Ausohehe Kristus. Dangadong kuria. Alani do natardo kita nakinan haheheon ni Kristus ido nagabe jantung pusu-pusu ni haporsiaon pusu-pusu ni huria. Ido benadido katan itu kata kamang di ayat 10 tuli bidu 15 di sada kore 15 ayat 10 dulu atargajangon satu ayat 10 bidu yo apostol Paulus mah alay anggo soadong haheheon ni akan amate dang nahehe nang Kristus. Anggo sohehe Kristus ya nakanamate rumar majamita nami laus rumar manang hapor siabu rumar kosong hampa terdapuk ma nak kami akapargagap mulu sohehe Kristus pergagap mahita pergabus mahita ala maraloh debata hati daku kami naung di HP di pahehe Kristusi HP dang di pahehe anggo sadokso mulak mangolu akka namate alai anggo so di pahehe akka namate dang tutu hehe nang Kristus tapi remanoy perdomuan ni hahehe di Kristus doho perdomuan ni hahehe tasugut anggo so hehe akka namate marsugut sikiri motai tang tutu Kristus hehe alai anggoso di pahehe Kristus magupuma habur siamuna jala tong dope hamu di bagasa dosa ido ubana tagor nuaing akamang akainang haheheon di Kristus do nagabe jantung pusu-pusu ni hapur siauta alai beri kamu manuaing akamang gudang nuai kalak jantungon holan mamege hahehe di Kristus dang itahe di Bekasi do na di bubar ron nasida ala Jumat Agung jantungon ale gu jantung ta sehat do dah hapor siau ta sehat do kurang nuaing dak tahap be mamereng jantung ni hapor siau te do tonga-tonga nguluta alani do ubain namate Kristus ala godang do portibion akapanguhum akaparhuaso akan naso setuju agoan hasangapun gabe jantungon alai sudi dilewati Tuhan Yesus ido ubain nadido pasca artinya lewat dilewati huria dua kana mauli dilewati Yesus dua kana mauli dilewati do sude talewati dua kamang molo taparrohahon nakin refleksi nasian sada kori 5 ayat 10 betu gudang hamolon tantangan paru kiloni ale talewati do sude atik pe saitong hirana margati soring akahamoloni alai pasca mangalehon tuhita jaminan kita akan dimampukan untuk melewati segala rintangan segala tantangan dohot hamolon di tengah-tengah ninguluta Allah hamonangan ni Kristus ido hamonangata alai sadana na kiopota siya kamonangan di Kristus telah melewati segala sesuatunya hamolon na niadoban ni mana laos ido nang gobaran ni huriai sada kamang akenang da si diopota takiyo magomos di perjuangan tahun di perjuangan mulu gudang nuai jolma jantungon mamereng kuria alai tatiyo maun tidak ada hidup tanpa masalah. Tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Dangadong ya kaman. Karena itu milikilah semangat dan perjuangan sampai perjuangan
perjuangan kita berakhir. Alani molo dilewati Yesus, molo dilewati akan aporsiai hamaolon ujui. Sada maakamang akainang sahita pangidohon nagabe golomota sian hamonangan ni Yesus. Tidak ada hidup tanpa masalah. Dangadong yaman. Sotung terhirip kita. Gari Yesus mengadupi hamaulun. Huria pi mengadupi hamaulun. Doa katantangan. Doa kalan nasing. Adong doi nata adupi masalah siya nakahalak na jantungan mamerek kita. Tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Tolu warngin. Hita marpasyon. Mulut ay pehudiho. Doon na binulus ni Jesus. Natuari. Aris Arjumat. Hama mati ni Jesus. Ulaw na hohumi. Tak bering perjuangan paru kilo ni Yesus. Alay boy di hamon ako ni bana. Alanido noeng tidak ada perjuangan tanpa lelah. Karena itu milikilah semangat Paskah. Amin nakamang akenang. Porsia hita liwatan muria maksudi hamoloni. Porsia hita lewatan ni huria nakana porsia do sude akka hamoloni. Alanido noeng milikilah semangat dan perjuangan sampai perjuangan gereja, sampai perjuangan orang-orang yang beriman benar-benar tercapai di tengah-tengah ni uluta. Masih ulia mang. Tawhian tonggihian sudah polo di bahasa nami sudah pian. Mulu monak kita di ujungnya. Beri kamu mah lasni rohani akasisiani, lasni rohani akaparupuani marulu-bulu marati pedi bagasan biar nasida alai marede benasida patuduh kamonangan di tengah-tengah. Alani namar sauliho kamonangan dia ka pergumulan do dia ka tantangan dia ka perjuangan nasida. Dangadong akamang akenang nabuhi kenikmatan sian tengah-tengah ngulutai latu mabu di akhirnya. Alanido si putihat tamu se sian natin nahon di Yesus di hamonangan naik nakit ikut berjuang meta milikilah semangat Paskah nabaduahon so tung mabiar hina dia kahamoloni Yesus Kristus tidak menghindar dari salib. Demikian juga gereja dan orang-orang percaya hidup di antara salib yang berarti tekanan, keadaan yang sukar dan penderitaan yang disebabkan oleh dunia. Di si mahidak kamang akenang bangun. Yesus Kristus tidak menghindari. Molo terbaik namang salpuhom mapanginumanon alaidang lomoku lomom. Dia tidak menghindar. Alai dicupangi ibana. Dia dopi ibana. Demikian juga gereja. Orang-orang percaya hidup di antara salib yang berarti tekanan. Nak direfleksi utapamana ti kamang gudeng tekanan na dadobi si patang amago pakrimot ta ale Roma hita naki mangiluho tutuhani dengan semangat pasca. Paula matuha pakrimot nami. Si patang mabiar dohami Tuhan alani parsiaduon konfetisi bering macam manuai konfetisi marsiluba takut mabiar dohita lomos dohita alai ingot mah. Penderitaan itu semua adalah diakibatkan oleh dunia. Ulah sadar kirimot dala kamang akena. Songon Kristus gabe pusat di nguluta jantung iman kita. Nang pebuha di baen anggo nilai imatai dang sigay dang lunturi. Ola nido di pargugoy Tuhani mahita. Pauli-ulihon hapor siyauta, pauli-ulihon parsaurata, di debata, dohot sama-sama hita. Idupay na idok sungunon na kamang akenang. Orang yang baik, orang yang benaran baik, tetap berbuat baik meskipun dijahati.
tidak berubah menjadi jahat. Orang yang tulus, orang yang berbuat baik meskipun diinjak, tetapi melakukan kebaikan seperti berlian. Mereka diinjak orang beberapa kali, tetapi berlian itu tetap harganya tetap mahal dan tetap indah, sama halnya dengan orang-orang tulus. Iku disima hitanya nakama. Mulu ragam pinuaing mapain asasiga kita. Jadilah orang Kristen yang bernilai berlian. Mulu ragam pihak kamang akay nang ngueng nanay manigay parsaurata di tonga-tonga di keluarga, di tonga-tonga di sudipang bulimitota alay ingo ma. Jadilah berlian yang bernilai berharga di hadapan diri mata, walaupun beberapa kali diinjak, dihina. Yesus luar biasa penderitaannya. Ala di ujungnya, di akhirnya, marulupolo wiwana, orang yang baik, orang yang benaran baik tetap berbuat baik meskipun dijahati. Janganlah sekali-kali orang Kristen berbuat jahat kepada orang-orang yang sering mengancam gereja. Tatangnya aku mana sih? Tapa buah make benaran nih, tu akapang gogomita. Mulu gudak kala nang yang manegahi, akapacarian nih kita. Padaraman ning guluta, porsia kita. Tuhan tamat dongan hidup mengurupi kita. Tatangnya kemah. Jika dia tidak pernah berubah, tetap biarpun berkali-kali diinjak nilai kita. Bohado beno takamanga kainang nilai hakiristeno tai. Tapuk ni hapor siaw tai asa terus ibana uli di tongato ingok ma. Kristus. Dia tidak pernah terpancing. Aina so di dok rohamuda do terbainau mabai rosa pulua loksa bi akka suru-suruan maddo pangosudi na Tuhan Yesus. Ditapul sisian ni Tuhan Yesus halak. Nah, naing mana kubibana si Malkus pasarung pudang mi manang ise na mangasau pudang maguma bahinun di pudang. Luar biasa kamanga kaina. Wala ni doon ang Panginoon di bargugoy di patama. Sude akan naporsiya. Tasal puhom masude akan pergumulan akan hamaoloni. Alam memang gereja dan orang-orang percaya masih hidup di antara salib, yaitu tekanan, kesulitan dan berbagai penderitaan. Di tonga-tonga ningguluta alay pos marohata sahat do kita musim manal puhon akahamoloni di tonga-tonga ningguluta tuhata sadareo paingotok kita di parningotan di ari hakihion di Tuhan Yesus manang di pesta parjulo Paskah naing takas tiopota golomota di rohata dang marisuang tidak akan sia-sia semua pergumulan kita. Semua perjuangan kita. Oleh karena itu jangan lelah untuk berjuang. Berkamu maju di ayat saya ada dua kamangda. Ayat saya ada dua hitabuhi pada si Paulus di sini. Alay naing mapabotonok kutuhamu akadongan barita nauli. Naku barita ko tuhamu. Najinalomuna naung gabe hajong jongamuna. Jadi jong-jong dohitan yang dibangun dohita berdiri di atas firman Tuhan. Ayat 2 lausido pamariton muna gabe malua namun ditiup hamu hata na binaritaho tom iya naso sadok magopo hamu porsia tidak akan sia-sia. Sadok naso magopo hamu porsia. Nadidona tidak akan sia-sia. Nau porsia di Tuhan Yesus doh dihehone alai gabe ido hatu auta
hata wota mengadupi sudia kana masa alani naing ma tok tong tio pun niro hata golomota ma nagabe dasor o jahan ni hapor siau tadi tonga-tonga ni ngoluta ima barita nauli hake kion di Kristus songon nanidok ni topik mingkuan sadarion namadok hehe Kristus di hari patoluhon Yesus bangkit pada hari yang ketiga akamang akenang sudi kamu nahina holongan sudi kita pengakuan madok hehek Yesus di hari patuluhon dada hola segedar pernyataan ni hola tapabotoh semuni dahon dada hola segedar pengakuan doho panidangul alai pengakuan iman dan prinsip iman doho panidangul di ngoluta pabua sitong jalas tutu si dududo Yesus Kristus hehe di hari patuluhon ala gudang jolma apalagi di mas mejen wain nasai mencoba nasai menguji-uji untuk menyediakan haheheon di Kristus alai bere kamu masih Paulus di hati dakon ni mana di tonga-tonga niyo mengulu jalan margogo do tuhata mangaramoti do mangurupi di sadok nguluta molo di hati dako kata itu kata sadarion nang hehe Kristus dang mitosi dang turi-turi ya ni au turi-turi ya ni au mitosi au rekayasa i dang pola songililing nang terdapat tidak kepergabus alai memang ala benar-benar do faktual loi di tonga-tonga ningoluta di dok apostol Paulus mah nakinan makna dok lapatan nih hakion ni Tuhan Yesus ngoluta naing ma gabe berengota naung ditaluhon ibana hamatian ni ai upati nuhor ni dosa do hamatian alai basa-basa ni di batado hanguluan saliling nililingna maknana ngatalu be hamatian ni nungamonang behita di tonga-tonga ningoluta di ayat 15 ayat 54 di bidu 15 ayat 54 157 alai beri kamu masuk kamang data pamana masuk satu ayat 50 pati berpikir songono di dok ibana 50 pati alai dum disuluk hatok tongoni naolo busukon jala disuluk hangungulu namanok tongi naolo mation disima jupang hata natarsura nunga tarbodut hamatean nunga suluk hamonangan puasa ikut dipakai hata puasa ikut dipakai si Paulus hata terbodoh badang widok di manayan telah diselesaikan telah ditiadakan alai didok si Paulus di son nunga terbodut hamatean suluk mah hamonangan soluk mah haheheon di Kristus mulu dibodut mulu soluba orang di bahasa Indonesia ditelat dua teh itu dibodut ditelan jadi puasa ikut dipakai si Paulus kata dibodut itu bolo kita tung bolo sung nagugu suara ni inate itu amatai suara mida seheran yang bodutum muna mau manang sebaliknya suara ni amatai itu nate gugu aida wado seheran yang bodutum muna mau ditelan jadi dibodut lapatanna menderita kekalahan dibodut lapatanna mengalami kerugian dan merasa malu telan juga berarti lenyap adem di mana ali dibodut lenyap mai bana hilang sama sekali imalapatan ina perjolo dibodut ditelan imana mengalami kekalahan mengalami kerugian merasa malu lenyap hilang sama sekali nabaduahun lapatan nina dibodut ditelan dan bui sirang syakira ibarat ni si pangano ido bolu masuk bilang ya dana kita telan namang telan mulu suta telan ibana
dang ado perbina. Uba pesong unido. Mulu sudah bodoh ibana. Ala itu tuh orang do uba oleh sate. Orang begini, anggo hamatiani dak si oleh esoni. Alai si bodoh tuh. Dibodut ditelan lapatan songoni may banadak sirang setong atong ading ngoluta iko bulusot tado ibana alay leliap namay dang adong be gogoni dang adong be kekuatan ni dang adong be kemampuan ni gariada gabe vitalitas dui dihita semua si panganoni ala tapangan si panganoni mengalih gugu may dihita mengalih semangat may dihita hira sumuni ma didok si Paulus hamatiani iko bulusot tado musuh bulusot tado alay da bulus be nang terbuduk dui nang dirubah dui gabi hagugo dihita gabi hatuau dihita bere kamu ma di ayat 50-52 ima labatan ni na dibodut ditelan ibana iku bulusot ta dang adong nasumate hita alay unang ipamate-mate jote pa imamate ay ngarong nang tolmo di pamate-mate nang mati di pibana lagi pamate-mate siya diyo subuto bah ngalusi ikan basta tong amate hitan na ay unang ma tapake ma hagugut taw nakamang da kenan bere kamu ma di ayat 50 152 odo nahudok di si ali akadongan dang tarbahin sibuk doho mudar manian harajaw di mata sibuk doho mudar tayang bubi mewarisi kerajaan Allah ala ngagudang dosa jaladang tartian naulo busukibe hatok tomon hagomiyod daw nahudokot tu kamu dang nasaluhut hita moding alay saludok hita paubon jadi mulu Paulus mandokot di haroron Kristus na padua halihuni dak sudi hita mati adong dopian na mangudisi alay dos do na mati do na mangulu di masa ni ari hakihip padua ni ayat 52 topu di bagasan sakidok mata di pakuling ni sarune na parpudii ay makuling masarune gabe hehe ma akan naung mati tu hatok tongon laos bau-bau nama anggo hita jadi dua nuaing bentuk ni naung hinokop ni Kristusi adong doa kadong mati ibana nunga marujung ibana alay adong do naso mati alay di pakuling ni sarune gabe hehe ma akan nama hapur siawani itu hatuk tongon akan nama ngului di bau bama sekejap mata songot tuhata naung molangi ima mangalehot tuhita pakrimun dok las niroha alani ngai boduk be hamadiyani lapatan nanakin ikut deis du tuhita dang bui sudeis alai hadai sunnai mangalihu gogo mai tuhita tong margogo mai ta kamanga kenang di ari hahihiun ni Kristus di paskaon ima gabi kiti upota sahalinai madonon nami ingo makamang manalpuhon akan aciti manalpuhon akan maoli manalpuhon akan adodoki ingo ma nanti dalanan di Kristus tidak ada hidup tanpa masalah tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Karena itu milikilah semangat dan perjuanglah sampai perjuangan kita berakhir. Sai berjumaho rasi rasa mati dungi lehonokku matuho tupal hanguluani ulang mundur be marsihoho ma di ayat terakhir ni bidu 15 lui dokon marsihoho ma jala sumu bauba ayat terakhir nih di bidu 15 ope hamu akadongan nahina holongan marsihoho jala sumu bau among jalalam sumurung matoktong di bagasan ulau ni Tuhani ai di boto hamu do dang magopo halu jauh muna di bagasan Tuhani margugu mahita kamang margugu mahita kenang tatangyak ko makayana kota akan naposo remaja natomo di bagasan naka perjuangan asa berjuang tanpa lelah sabar mangyahi masa depan dadungin kan lau si manang dohono nami tu naneng meluau wadungo dohono aing naneng meluau naneng meluau teh milikilah Kristus berjuanglah seperti Kristus
Dirikanlah keluargamu nanti jadi keluarga seperti mutiara. Mungkin menghadapi tantangan hamaulon, tetapi mutiara itu semakin diinjak semakin cemerlang. Sunguni manoko gimana dong yang menguli? Nah, langsung naik pajonok-jonok gimana hubereng nih? Ate. Nah. Balgado amang tanggung jawab mudah. Unak kolar dinanaing terpasu-pasuhon ibaku mar minggu manang ibana dong baboku manang dahulu maboni mana? Itu? Ibana dong baboko. Ako do. Nah, jadi unak kolar dinanaing balguon do nanek terpasu-pasu buan inataw dah masih buan ang maham. Alay unang masih hutian. Masih tangyangan. Bereng mamang inang maul na pajong-jong parsaripyo ni alay mulo rap dohot tu kata kita margugu do kita manalpuhon ya margugu mah golong mah terus ingok mah tidak ada yang sia-sia bagi Tuhan. Amin martang yang mahita mau lihat Tuhan itung-atungan ni hamaulon aka parukilon na hubul sami tutuli Tuhan di aka parsiaduon maing dohot namang yahi masa depan. Nga mau nak tutuli Tuhan manalpuhon nakahamolon ni atau ngajari jala parguguy mahami Tuhan ditung-atungan ya keperjuangan ditung-atungan ya kahamolon na hadupi hami nani adoban ya kahuria asa gabi sungoko hami tutuli Tuhan natoktong di bagasan habeng etong di bagasan las niroha manalpuhon sudi akan aduduki gabi marudi hamonangan pasu-pasu masa doa kana porsia di sadok portibion asa benget rohanami tutuali Tuhan uju hubulu sami aka hamauloni aka tantangani asa benget nang aka manami inanami ruas di huriam udang tutuali Tuhan aka perjuangan nasir asa margugu manal puhon sadok naso magopo haporsiang nabi pasu-pasu na kami akan aposong asa toktok margugu kami Tuhan asa toktok kugolok kami imagabi hagugun nami sadok naso magopo kami porsia ay naong dibodut do hodo Tuhan hamatiani gabi maruli hamonangan kami atau bos rohanami Tuhan nangakaruas ni hudiampe mulo tungadong ali Tuhan siya nakakeluarga nung cumulu yalaku asatong digolong ditiup nasida naong dibodut hodo hamatiani alay sudukma hamonangan apuli parguguy nasida pasu-pasu ma Tuhan nang akapamarita nami asa toktong margugo na sida tutuali Tuhan lau mangyahin at mingka pajongcong hatigoran hasitongan ditongatongan ni bang tsunami bang Indonesia lumubi di patikano na di Tuhan di haruduton di portibion di masa ni orang asiro hamali Tuhan marsuara maho papatarho kamo nang kami ditongatongan di sudika pangglumito ni ngulu nami pasu-pasu malu Tuhan pargugoy makan marukil asa margugo na sida akan marsahay tutu pahisar matutuli Tuhan asa porsia pabuha salpuhonon na dosudi akka hamauloni atau poso kanami Tuhan diho mangulo nami kami madiho pasu-pasu yan ako munanaing maka tidak ko kaporsiyan na nang marbagas sa darion asa gabi amadong ina natakas na sidali Tuhan margugo manalpuhon akahamaon dito ngatongan ni parsari yung nasida marhide namang golom atam namak bangun parsari yung na di bagasan ujahan nahot imahatami atong pasu-pasu mahami salut na mauliati madiho Tuhan jalo matang yang nami amen.